नमस्कार आपण मानकु प्रत्युष न्यूज को स्वागत। अंतर्जातीय महिला दिवस उपलक्षे समस्त महिला मानकु प्रत्युष न्यूज पक्षरु अनेक अनेक शुभकामना। महिला माने आउ अवहेलित नुहंती, सेमाने आज पुरुष मानक सहित समकक्ष सेनारे जोग देई दक्षता प्रदर्शन करुथबा बेले शिक्षा विज्ञान सब क्षेत्र रे आगुआ। मार्च 8 तारिख अंतर्जातीय महिला दिवस पालन अवसर रे प्रत्युष न्यूज को भिन्न भिन्न क्षेत्र रे प्रतिष्ठा अर्जन करथिबा महिला माने प्रतिज्ञा दैछंती। This is Dr. Vinodini from Telugu language, Andhra Pradesh. I wish all women and men a very happy International Women's Day. I feel women are coming forward to grab the equality and equal rights. But when we see at different areas as caste, religion and regional, these areas, in that area women are not equally treated by the government or by the forward caste people. They are not treating equal. They have to fight for themselves. At the same time, I feel some of the government institutions and so many acts are there, but those are not implementing properly. So I feel that government institutions and the people who privileging equality in the society, they have to come forward for the people who are downtrodden. People means women who are downtrodden, as they have settled in the different working areas and cultures. So and they have to fight for them. Okay, thank you. Retired professor in education, Parampari Khalikat College. मो जड़े राइटर मो आदिवासी राइटर मोर अनेक गुड़े बही बाहरी आदि हूँ मार्च 8 अंतर्जातिक महिला दिवस। ये विश्व महिला दिवस आम आग काल जमी नारी मैंने गोटे कांथ भितर गेंडाटे पालटी जाऊे आमती रही ना से कबाड़ खोली बाहर को चाहिए बाहर आलु आगे पड़े से अनेक उन्नति कले से माटी ठारू आकाश पर्यंत नारीर बहुत गुड़े महत्व रही। नारी आज सैनिक क्षेत्र में कहतु, अध्यापिका क्षेत्र में कहतु, डाक्तर क्षेत्र में कहतु, साइंटिस्ट क्षेत्र में कहतु कि महाकाशचारी हिसाब से कहतु, सबुठी नारीर निजर आधिपत्य विस्तार गला। नारी को आम जमी नारी को भावुलु गोटे कांथ भितर से रही जाए आउ से नाही नारी आज अनेक माटी नारी एमती गोटे आज जगार पहुँची से सैनिक ही से तार बंधुक चालना कर आज से देश को अनेक परिवर्तन घटी नारी आपण मैंने जानते गोटे पुरुष पछरे गोटे नारी रही। कारण जिते नेपाल दिने कही मत गोटे माँ दियो मो पृथ्वीर सबू देश को निश्चय परिवर्तन करें माँ ही सबकि। कारण पिलाटी जन्म है बड़ू से कौन करुच्ची प्रथम उच्चारण हो माँ, से माँ हूँ मातृभाषा, सी हूँ आमर नारी शक्ति। आज जदि नारी शक्ति न था आज हे तो आम आज एमती गोटे आकाश में पहुँची पारि न था। आज आम सब क्षेत्र में नारी उन्नति करी आज अनेक नारी कारीगरी विद्या अनेक उन्नति कर। We find nowadays women in almost every field achieving many things in spite of her contribution to the family and society in her own unique way, in her own womanhood. The way we treat any situations, any problems, any challenges, a woman how she faces, it's always different and unique, be it in education, in bringing up children, or in interacting with people outside, or even nowadays we find men also sharing some of our roles, but yet a woman's way of dealing with all this is unique, and she always stands different. Okay. Thank you. समाज सर आज जो मुंबई समाज जो आज 8 वर्ष पूर्ति होता आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे कौन आज कौन कार्यक्रम रही कौन रहा आज हूँ एक गर्वर दिन आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे आमर मुंबई ओडिया समाज न्यूज पेपर चलता बम्बे
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ MOS ଲାଇଭ୍ କରିକି ତା'ର ଡିଜିଟାଲ ଭର୍ସନ୍ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ମୁମ୍ବାଇରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୋଣରୁ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିବସ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେ MOS ଲାଇଭ୍ ଆଜିଠାରୁ ଅଫିସିଆଲି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ଏବଂ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଇଏ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ତାର ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଯିବ? ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେମିତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଫିସ୍ କରିବ? ଖୋଲାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, TV ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ତାକି ନିର୍ଭୟ ହେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।